Mjambo wa baba, mjambo wa mama, mjambo wa ndugu, mjambo marafiki, mjambo watumishi na vichakazi wa Mungu mahali popote mnakuwa mkitufuata. Magharibi ya leo tunashukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi kutupatia tena wakati na kutupatia kipindi cha kufika mahali hapa, kwa sababu ni neema yake tu. Kama mnachoona hapa na pastori Mukulu Kuban, inakuwa ni neema ya Mungu tu. Alors sasa tunaenda kuwasalimu na tunawatakia wote neema na baraka ya Mungu iwe na nyinyi mahali pote mnakuwa natufuata hapa Lubumbashi na nje ya mji wa Lubumbashi. Bila kupoteza muda wapendwa, napenda twende kwa haraka tuingie katika programu yetu ya leo. Napenda tujirekomande mu mikono ya Mungu. Mwanzo wa hii emission na mwisho Mungu awe pamoja nasi. Tuombe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu Baba, jina la Yesu Kristo na mfalme wetu, tunakubariki na tunakushukuru. Tunakuinua na tunakubariki tena milele na milele, kwa sababu wewe ni Mungu. Wewe ulituchunga tangia asubuhi mpaka sasa. Ulituongoza mahali pote tulipotembea muda wa mchana mzima. Na magharibi ya leo unapenda tuwe tena ndani ya chumba hiki hata penye plateau hii. Bwana Mungu, tunapenda uwe pamoja nasi. Wanze nasi na uishi nasi. Kwa jina la uwezo la Yesu Kristo tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Mungu amebariki. Amen. Tunasema karibu kwenye kipindi chetu na tunamkaribisha pastori, tunasema pastori karibu. Hallelujah. Amen. Biapitia lelo tuchine mwanda monka mwitu lobeke tata leza na shatu unene kumafukwa ichile na mshipitu tata leza utuvuluja tubite momonka. Kwa hili leo tuna mambo ambayo Roho Mungu alitupatia kama deni, hata kama tulizungumzia masiku ya nyuma. Roho Mungu anatusukuma tena turudie pa ile mambo. Mwanda otusaka kunena wadi banyula kumuchima kuyunena imwanda wa busongi, jilubu ne poligami. Mambo ambayo tunatafuta kusemea ilinijaa kuroho sana ni mambo ya ndoa, mambo ya kuvunja ndoa na mambo ya kuwa na mabibi mingi. Na shine muisashida mwikane bichitalala mwitulonde mwanda tukanena bivule kutabuka. Asi na misi mbakie kwanza kimya, kwa sababu tutazungumzia mambo mingi sana. Mushipito tata leza we mushiki ke mwivwane bichuno mwanda wa busongi jilubu ne kusonga baka jibangi. Roho Mungu amikalishe kwanza kimya, kwa sababu tunataka kuzungumzia neno ya ndoa, kuvunja ndoa na kuoa mabibi mingi. Na shinajisaka mwingi shimuku wetu atange bichikisone kuwa nami katangulula kuno. Asintapenda mtumishi mwenzangu asome kwanza neno la Mungu na mimi nitasoma tena. Tangile kanda munga jinji wa Mosesa chapitre mba jinji mbese makumi abijine isamba kutula makumi abijine isamba ibichi. Tusome kwanza barua ya kwanza ya Musa sura yake ya kwanza mstari wake 26 à 27. Mstari wake 26 hata 27. Kitabu kia mwanzo kia Musa ni kitabu kia mwanzo, Genèse. Genèse chapitre 1er verset 26 à 27. Nasema Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, mwenye sura yetu, na watawale juu ya samaki za bahari na juu ya ndege za hewa na juu ya ng'ombe na juu ya nchi nzima na juu ya kila mtambazi anayetambaa juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu akamuumba, mume na mke akawaumba. Amen. Amen. Ututangile mkanda mba jinji wa Mosesa chapitre ibichi kushudaji 11. Some paka barua ya Mwanzo sura yake ya pili mstari wa 18. Mstari wa 18 unasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi anayefanyana kwake.
Amen. Amen. Byambe twanyifwana mukanda mubashinji wa mkulumpe Mosesa unena byaneneleza. Basi tunasikia barua ya mtumishi Musa inasema kusema kwa Mungu. Kulondakana ne buhangi bwaleza. Fatana na uumbaji wa Mungu. Byabine yovaleza uno mwanda uchikunga lwilo. Kweli hii mambo iko kumwanzo. Shuta na muchibuku cha tata leza wahanga bitu byonso kikaji ne kilumi. Na kama unasoma barua kitabu wala Biblia, Mungu akaumba vitu vyote. Akaumba dume na dike. Kuwa wahanga mwana mulume. Kisha akaumba mwanaume. Mwana mulume waikala mafuku mavule na hanasha miaka yanje kaitelelwe muchibuku cha leze noko. Leza wasakileka kumulongela kumuhangila mwana mukaji. Kisha Mungu kumuumba mtu au mwanaume akabakia masiku mingi peke. Hata kama Biblia iseme bwingi wa ile masiku, lakini Mungu alipendelea tu kumuumbia kiumbe kingine kinaitwa mwanamke. Leza kungalwilo wa mubuhangi bwanji wahangile mwana mulume umo ne mwana mukaji umo. Mungu mwanzo muumbaji wake aliumba mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Mubuhangi bwaleza ne mukusaka kwaleza. Ile ndio muumbaji wa Mungu na kutaka kwa Mungu. Yese unonda hanu yuka tumba milango ya leza ne buhangi bwaleza kumutamba wa muntu leza wasakile mwana mulume ne mwana mukaji bekale hamoke ba mulume be mukaji. Komanda kisoni kwa kinenamba babiji leza ukebala muna kendi tuimo. Ule wote kama nifata hiyo wakati ajue tu kwamba sema muumbaji wa Mungu, mawazo ya Mungu. Mungu aliumba tu mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Ni pale Mungu au neno la Mungu nasema hawa wawili Mungu atabafanya atakuwa mtu mmoja. Omwanda ni mfwananga mfundisho ya bantu bamobamo ne bipwilo bimobimo ne bengishi bamobamo banenamba kusonga bakajibangi kekishila ikishila kishichikweka kubengishi baleza ba pasteur ne bakulumpe bakihuyi. Mara mimi nasikia hata mafundisho ya makanisa mengi ya watumishi wa mingi hata ya watu mingi leo nasema kuoa wawili wa mingi haina kosa, inakuwa tu inakataziwa kubale banaitwa batumishi ya Mungu. Eyo kipelele kiyukile koba boya bya bisone kwa mujibuku cha leza mwanda kikoke shanga kuba futulula nansha kuba contredire no kwa monjuki le montangile bisone kwa bya tata leza wahangile mulume ne mukaji. Kweli siwezi kubabisha wala siwezi kubazarao sijue, lakini bego nalokota ile maandiko wapi. Mimi najua tu kusema Biblia inasema Mungu aliumba mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Tangani mwisoni kwa bia mukanda ukola. Niko nasoma na maandiko ya Biblia. Mukupituluka mubishila chapitre 17 ili kushula 17 ili. Deuteronome chapitre 17 kuanzia 17 vile vile. Leza upaba no puekishila kia kubulwa kusonga baka jibangi. Mungu eko na kataza wafalme kuoa babibi bamingi. Leza ukanka jane bano puebeni mukino kisone kwa kenwa kisonga baka jibangi. Mungu eko na kataza wafalme muibarua bashikuwe na babibi bamingi. Edo na shashiba no pueba songa baka jibangi bangi basongele baka jibangi bangi. Jimukucha leza dinombola mihakilo koloko kiabo kiangi tu. Kweli hata kama mbiblia muko wafalme walioa wabibi mingi, Biblia inaniambia ni juu ya anasa wala tamaa yabo. Elumonju kile kilo koloko keki aleza iki asata. Na Biblia inajua tamaa wala anasa aina tunda ya Mungu ni ya shetani. Ne honta na mkanda wa Paulo kujitemo de chapte mumba jinji chapitre 36 hivi chukutu kajiku mine hivi. Winfana leza upelele de bengi shibanji baleza mele kusonga baka shibangi. Na wakati unasoma Biblia ya Timotheo, kitabu cha Timotheo wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 2 hata 12, Biblia wala Paulo eko nakataza watu kuoa babibi wa mingi. Ne shiutanga mukanda wate tusa chapitre kimo haisamba leza upelele ne bengi shibaleza kusonga baka shibangi. Ama unasoma kitabu
kitabu cha Tito sura yake ya kwanza mstari wa kwanza hata wa 6, Mungu anakataza watu kwa babili. Neleza upelele muntu kuikala tu nebaka jibangi. Na Mungu kwa kifupi anakatala tu mtu mwanaume hamwanda Adamu wajika leza bamunonge na mukaji umo utelwa buyeva. Ni maana Adamu Mungu alimuumbia tu mwanabibi moya, mke moya anaitwa Hawa. Hamwanda kuimfana umisone kwa mkiaba kia Noa leza ulongola Noa kutuesha kitu kionso kikaji nekilu. Ni maana kama unasoma barua ya Noa, Mungu yuko anamuagiza Noa aingize kila kiumbe wala kila nyama dume na dike ndani ya safina. Hatilokoloko kia bantu juu ya tamaa ya watu, hamilangwe ya Satani, mawazo ya shetani, hatamaa ya bantu, ile tamaa anasa ya watu, hamakoshi maleme ni bantu, juu ya usharati ni mzigo kwa watu, hamilangwe ya bumuntu ya bubi, ile mawazo ya mtu ya zambi, mtu kakimbe kulongolola binenelezi, mtu anaanza kutafuta kutengeneza vile Mungu alisema, kukimba kulongolola binenelezi, bubi bukata kumutamba walezi, kutafuta kutengeneza vile Mungu alisema ni zambi kubwa mbele ya Mungu. Mwanda Satani shawe kukuata muntu kalama muhamatabula amamakata. Ana shetani kama anabamba mtu anampatia hatua ile kubwa. Shikiloko kiwe kulebele na muntu mwendela kusonga baka shibangi. Satani umupanga matabula amamakata. Kama tamaa inamtawala sana mtu kwa kumsukuma aoe babili ba mingi, atampatia hatua ine kubwa. Chitabula kiba jinjumu pa kibengo. Hatua ya kwanza atampa kibengo. Kitu kiabu jinjumu umuhuta meso. Kitu kia pili atamfinika macho. Kiabu satumupa kubulwa kuinfuani. Kia tatu atafanya ile mtu ashishikie. Ne kiamfulo muhabu yuki buhite kutamuka bantu bako wabone buhite wanji mkaji wakunji. Na kia ine kia mwisho atamupa buyuwai mwenye kupita sana, kupita bibi yake na watu wengine wote. Mukatyo kiaba Satani mwansanga jikumuchima kutabuka kuloelelwa yewa mukaji wabu biji. Ile wakati shetani atampa furaha sana kuroho ya kufurahia. Meja bine muntu usonga baka shiba biji mfulo ya kusonga baka shiba biji ujine masusu. Na kia mwisho ule mtu mwenye kuoa babili na mingi, mwisho ya ile yote ni mtu wa mateso. Na shashi ujine baka shiba biji ano yu katumba ujine makambaka. Hata kama uko na babili wawili hapo ujoto sema uko na mateso. Si ujine baka shiba biji na shabe nono utolele hapo biji yu kayemba ujine pia manua. Kama uko na babili mbili na wewe ule mama uliolewa babili uyasema uko mateso. Chitabule chamfulo lufu lujihoji. Hatua ya mwisho unasema kifo kiko pale huko. Shitanga bisone kwa mukanda kwa Ngaluilo chapitre 4 verset 19. Kama unasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 19. Ni mfano muntu mubeshinshi kusonga baka jibangi uitwa jiji na chabula Lameke. Nasikia mtu wa kwanza kuoa babili wa mingi anaitwa Lameke. Hona jina tange jiji na jino Lameke na hata lene bilongo wa bianjibi kwate. Wakati nilisoma hii jina Lameke na angalia matendo yake inapatana. Leza kulonda mchimu kuchanji cha leza upele muntu kusonga baka jibabichi na shakutuwela habu bichi. Biblia kitabu cha Mungu, na Mungu anakatala mtu kuoa babili bawili na mtu kuolewa pabuwili. Hontanga kisone kwa Ngaluilo chapitre 16 verset 3. Wakati nasoma kitabu cha Mwanzo sura 16 mstari wa 3. Hanu isala ubulwadu itabisho uyata muhika wanji bamupeye wanji mulu. Hapa ni Sara anakosa imani, anabeba mtumwa wake anampatia bwana mume wake. Kimfana bisoni kwamba ileza wa mulombo ele sala muhe ya mulamu. Atusikie kusema maandiko inasema ni Mungu alimwagiza Sara ampatie Abrahamu ule mtumwa wake. Isala ye muine bayata muka muhika wanji. Ni Sara yeye mwenyewe anabeba mtumwa wake. Ohamwanda mine na mukulupe babwa nyamba muka shuwabu njimuhika. Amana bila semaka pastori, bibi wa pili ni mtumwa. Anse ujine muka shuwabu njabedono ujihabu njiwiyuka no wimuhika. Wote wana bibi wa pili na wewe mama uko pabuwili wewe sema uko mtumwa. Baka shuwabu njibonso ibahika. Bibi ya pili bote ni watumwa. Bamunu wene pupi shawe Satani. Nimenye kufukwa na zambi na baba yao ni shetani. Nyekele kaganga ne kiburi ne kipengo baka shuwabu. Sasa hivi wanaelana na kiburi na kibengo babili ya pili. Yewa mwana mukashi yewa muhika wadika kubenge sana. Maana ule bibi wa pili mtumwa alianza kumbenga Sara. Bekalanga bemuna. Alianza kujishikia. Bekalanga betatula. Alianza kujivuna. Nyekele bekalanga
yake kwa premier biro. ekioleza kyapelele muntu kwikala nebakashiba bichi Ndio Mungu alikatalia mtu kuwa na mabibi muntu mawili. yense uti nebakashiba bijayukeba ushikete mumakoshi Mtu wote mwenye kuwa na mabibi mawili ajua sasa ni mwenye kuikala musharati. muntu yense mwana mukajuji habu bijayukeba ufuele makoshi Mtu wote mwanamke mwenye kuikala pawili ajua sema eko mwenye kuvuala musharati. na kuisashira kino chonkunobola ikinenga kyatata neza Na kusi ili kuna kutangazia ni neno la Mungu. usake kusakilo songa kisone kwaki kufikile mwanga waleza ukufikile Uitike ukatale inastahili paka neno ya Mungu ikufikie. shi utanga musamuel Kama unasoma Samueli ukemfuana badesheme biromo bekachilanga ne muswelo wa utasikia vile badeze mbira wanakalaka na matabia yabo. mikilu yabo yabakashi babu bichi Ile kazi yabo ya babibi babili bekalanga mpata kutabuka nelusa banakalaka zaidi na ile buluma. bekalanga mpata kutabuka ne muchima wakupale Banakalaka zaidi na ile roho ya kumupa Mungu. bekalanga shiba tota bekalanga ne muchima wakutoa Kama wewe unaabudu roho yako inasukuma mpaka kutoa. bekalanga nyeke bantu behane mumilombe Anapeleka sana kujitoa mu maombi. bekalanga bantu mpata basutenire Anapeleka zaidi kusaidia mapasteri na watumishi ya Mungu. nebikwabo byoyukile byonkitangile Na vingine vile unajua vile nisiseme. juba longelanga byo bya byose mwanda wakusaka kuwa vegle bapastere ke bafundisha nekwi balongola batambe habu bichi Kile wanafanyishana na matendo yote ni juu ya nini? Ni juu ya kupofusha mapasteri bashipate kuraje kubambia mutoke pabule mkweli. mwana mukadishe musongo habu bichi kachipo mubuhandulwemo bale Mwanamke wote ule ko deuxième bureau, troisième bureau ana muutakaso na Mungu. mwana mulumense utinelakashwa bichi yuke bakachipo mubuhandulwemo bale Mwanaume wote naona ba deux bureaux, trois bureaux ajua sema ana muutakaso na Mungu. nekisone kwa kyatata neza kinombolamba kwa kubulwa buhandulwemo ke kutina shawo kama na leza Na maandiko yananiambia sema bila utakaso hakuna hata mtu mmoja atamuona Mungu. na shawo ikale pastere watu uchile mukajo basonge mukwa uchimu makoshi na shawo sapula uchimu makoshi Hata kama uko pasteur ulifukuza bibi yako unaoa mwingine quelle que soit raison uko muzambi. na shawo ikale yemba usapulanga bantu bapona ulonga bingelengele ulofumika shiwu ikale ne mukaji wabo biti yewa ukitala yukamba uchimu makoshi Hata kama uko na ubiri uko nafanya miujiza watu uko naanguka uko nafanya malama kama uko na ubiri na vile bintu ule uko na bibi wa pili ule wako wa kwanza angali mzima uko msharati. shiwu tanga bano wemo bajiji chapitre 11 verset 1 haturua Kama unasoma Wafalme wa kwanza sura 11 mstari wa kwanza hata wa 3 chimu kuchami chinombolamba Biblia yako inaniambia kwamba Solomoni wasanswa bakajibangi bangi Solomono akaoa na kupenda mabibi wa mingi. kuchami chale cha kiluba chinombolamba Mbegu ya kiume inaniambia kwamba bende bakajibangi bangi hata mabibi yake wa mingi waenda kukatula bopa jimuka janji muntu wabeli mwana fe akaenda kubapeleka kwenye bibi yake wa kwanza mtoto wa Farao. leza kasakile na shamulopuwe na shama shikini na shampeta ekabende bakashibangi Mungu apendelee mfalme maskini hata mtajiri akuwe na mabibi wa kusonga bakashibangi kilokoloko kyangitu kuoa mabibi mabingi ni tamaa ya mwili. kekutopwane satanai kilokoloko kyangitu Shetani ni tamaa ya mwili. shiutanga muchimu kuchaba chibi chapitre 8 verset 30 Kama unasoma kitabu cha Waamuzi sura 3 mstari wa 13 wifwana verset 30 ni namba utasikia mstari wa 3 unasema hivi. kichwani uitwa buyebelula Ule Gedeon aliitwa Jerubbaali. wajine bakashibangi Alikuwa na mabibi mingi. nebana makumi ya samba bishi Alikuwa na watoto 72. kutuka mu verset 31 Unashuka mstari wa 13 ama wanji mukaji wakishinka anasema bibi yake wa kwanza. kishima kilo kishika kilombolamba wabulele uyukilelezi Hii msemo inamaanisha kwamba waheshimu mwenye kumjua Mungu. neza upelele muntu yense tutelelwe bwi muntu kwikarane bakashiba biji bwi muntu kutuela hamu biji Mungu anakatala mtu wote anaitwa mtu kuwa na mabibi mbili wala kuolewa pawili. na kulombolamba chanelo mukiola muno returo na parole de Akwambia magharibi ya leo turudie kwa neno la Mungu. na
kumtumainia. Na shaulonga bitu bikataka Akafanya makazi ya mzuri pa kanisa. Na shawu sponsora kiwi. Hata wenjo msaidizi wa kanisa. Na shawu fuikanga pastor. Hata unamufuikanga pastor. Inoko shiwu di habu bichi. Kama uko deuxième bureau. Ukiyo baki no yenkulombo namba. Kea du kulombo. Ushipito aleza wa kulombo namba. Ushikete mumakoshi. Uko mwenye kuikala mubusharati. Uchi mumakoshi. Uko ndani ya busharati. Kama chimu kuchaleza. Nasoma neno la Mungu. Deutéronome chapitre 21. Kumbukumbu la Torati 11. Neza upabeni la kishida hakuhiana. Mungu anaambia Israeli amri ya kupiana. Beba nombo namba. Anawaambia kwamba mwana wa mukaji wa mbichi. Mtoto wa bibi wa bibi. Kajipo na lupusa lukogesha kuhiana kiyanwa kiasha. Ana na droit ya kurithi mali ya baba yake. Wahamwenda wa mwene yefeta kama baboba muhanga. Ni maana unaona Shefte banduku yake wanamfukuza. Kyo bamuhangile kika. Ile anamfukuzia ni. Ne jimu kucha jimutela yefeta me mwana wa kubo. Na Biblia yangu nasema Yefete ni mtoto wa kahaba. Mwana wa kumeneleza kuesele. Amen. Mwana wa kubo ke kushintu na mukajiwa. Mwana wa uitwa. Mwana wa kahaba. Mtoto wa kahaba ni kusema ni mtoto wa ndumba. Mtoto wa msharati. Haleluya. Amen. Mwanda ibana bamakoshi bana babuitwa. Batoto ya msharati. Na shabatu elaneji tukome mwanga kunena unumuanda mubukata wa bipwi. Hata shida wa pastor tuko na shida kusema hii mambo makanisa. Wilfwa namba tuingichile pone ngini. Unasikia sema hii mambo inastahili tutumikishe hekima. Kile watu wetu ibaneji tuledawa sebia na nzuri. Tunakalana na lea ama tuko na chunga na mazuri na babaya. Eyo. Kweli. Ili yampe. Ni mzuri. Na chichanelo jine kia. Lakini leo uko na wakati. Chanelo jine jese. Leo uko na uwe. Mbanu ebaba tipu ilo kiade turo na parole de Dieu andele. Mto wa kanisa returo la parole de Dieu ili niko na chunga. Choka kipeleza kule. Ile kanisa Mungu ananipa Si weekend habu bichi. kama uko bibi wa bibi. Yu kama ujimu makoshi. Kwa sababu uko msharati. Si usonge baka Kama shabu. ndio bibi wa bibi. Ukipu ilo kiondele. Kanisa liko na Yu kama ufuele makoshi. kwa sababu ni kufuana msharati. Akunombo na mkiodo wa Na kumwambia magharibi ya leo. Isashira Na kumwambia magharibi ya leo. mwana wa kipu. Wewe Mkristo. Wandelele mkipu. Kule niko na chunga Abe mwana wa kipu. Wewe Mkristo. Utota mkipu. Kanisa ingine. Yukamba. Ujue kwa Kimonu wa kialeza. mawazo ya Mungu. Vision ya leza. Onyo ya Mungu pamoja. Ke muntu ekale ne muka shiba bichi. Ili muntu ekale ne muka shiba. Wala mtu akopa mwili. Haleluya. Bibi moja na bwana mmoja. Haleluya. Amen. Kuneko kunena kwa nezi. Hii ndio kusema kwa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Saka kulombo damba. Tani kwambie kwamba Ense musonge bakashiba bichi. wote mwenye kuoa wale wawili Kajipondo ekumuchi. ana na furaha kumoja. Ense musonge bakashiba bichi. Wote mwenye kuoa wale wawili Kajipone mutalala kumuchi. ana na amani kuroho. Ne mwana mukajiense mutwele habu bichi. Na mwanamke wote mwenye kuolewa pamoja Yabile kajipone ndo ekumuchi. kweli ana na furaha kumoja. Anukatenga muanda wa chinu. Sasa tagusa sasa mambo ya kufukuza au kuvunja ndoa. Eyo kikatange onashi mukatanga ku Mateo chapitre 5 ambese mu 13 Sitasoma lakini utasoma kitabu cha Mathayo chapitre 5 verset 38. hano ikune na kwa Yesu. Sasa huyu Yesu anasema Amba shi abakulubula. sema kama banakufukuza Ashi abakulubila. kama banakukosea. Yesu upelele kushokesha kino. Yesu anasema kama banakukosea anakatala kurudisha nongo wala kulipisha kisasi. Chimukuchaleza chipelele kushokesha kino. Biblia inakatala kulipisha kisasi. Amba kinongo ikialeza mwinekete. Maana kisasi wala vengeance ni ya Mungu mwenyewe. Na shamulu na omuka jiba kulubila ko kakolwa ko katomba kushokesha kino. Kama bwana wala bibi anakosea mwenzake usikapime kurudisha kisasi. Taka muchimu kuchaleza mu Mateo chapitre 5 verset 27. Nasoma Mathayo sura 5 mstari wa 15. Chimu kuchaleza Yesu nombola bana bantu babwangamba. Neno la Mungu Yesu anaambia wanafunzi wake kwa Mwayifuenekala mwanda wanenwe hangala hamakoshi. mulisikiaka mama waliniandikia juu ya usharati. Inoko minemu nombolamba. Sasa mimi namiambia hivi, Yewa ukatala tu mwana mukaji mesoso. ule tu atamtamania mwanamke kwa macho. Mesoso akilo tolo. Tamania mwanamke kwa macho Amba wau tune kula wanana. mpaka pale anasharatika naye. Muke atokiana koji wa makoshi. Sasa ile wakati unakuwa msharati. Mwana mulu wakatala tu mwana mukaji so. Ule mwanaume tu
makoshi mpaka pale anazini anashiko jiwa makoshi. Sasa kama unasharatika Amemwana mulu wewe mwanaume mulu mokashina nifanya longe kika. sasa mwanamke naye atafanya nini? Inoko chanelo bantu Sasa leo watu bana banu betula nebuleme batula myanda ya makoshi ka habana wakashi banaume banajipatia heshima muziki wa usharati banawutwika tu banamke. Meshi utani mbula wa mafukwano Kama unaangalia muda wa masiku mwanda wa makoshi mambo ya usharati kenka habana banu meke aina mpaka pa banaume ine bana bakashimene nabo kebala na makoshi ne bana banu mebala na makoshi na banamuke bako na sharatika na banaume bako na sharatika. Chimkuchaneza chinombala mamuya oso muya tu oso ulonga bubi kufwa ukafwana. Neno ya Mungu inatuambia kusema nafsi yote nafanya zambi itakufa. Mutachilo wanu mafuku wa balolo ndombala makoshi. Namna ya kuangalia kwa mama ya mashiku inaonesha usharati. Mutachilo wa bana balume mangi ndombala makoshi. Namna ya kuangalia kwa balume mingi mashiku inaonesha usharati. Mutachilo wa balolo mwino wa ukubi hampata ndombala kama makoshi. Zaidi mvalio nyo ya mama njoo inapita inaonesha usharati. Mwino wa mwino wa shimuka uso ya kutembea inaonesha mpaka usharati. Mushilo wa shano mushilo ya leza shikebembe ndombala kama makoshi. Hata hali yao ya kucheza mnyumba ya Mungu kama kuna imba inaonesha mpaka usharati. Kulipwa popwa bana bakashano mafuku ne bana balume miaka ya mfulo ndombala kama makoshi. Maisha yabo banaume na banamke mwima siku ya mwisho inaonesha mpaka usharati. Si mwana mulume ula na makoshi Kama mwanaume ana sharati kyakyo ikibosha kumutambo wa tata leza ile ni kukufuru mbele ya Mungu. kikibosha kumutambo wa tata Ni leza kukufuru mbele ya Mungu. ne mwisashina Na misi mutu yese ula na makoshi kakahia na maboko kwa tata leza sharati yote hata litu ufalme wa mbingu. leza upelele makoshi Mungu anakatala usharati. leza upelele divorce Mungu anakatala kuvunja leza ndoa. upelele polygamy Mungu anakatala kuoa mabibi. kusonga bakashibangi makoshi Kuoa mabibi mingi ni usharati. kudivorce makoshi Kuvunja ndoa ni usharati. kula na makoshi makoshi Kusharatika njoo usharati na usharati. yese ujine bakashiba bije yuke tumba ujimu makoshi Wote kuna mabibi mbili ajua sema kwa usharati. ne yese musongwe habu biti habu sabu habu na yuka yemo ujimu makoshi Na wale wote alolewa pa buwili, pa butatu, pa buwaine ajua sema yuko usharati. saka ne bulongole wa mikambo Ataka niambie kambo yangu tutu wa kambo wa mimukashi kusema kaka yake ya kambo yangu mwanamke mwana mukashi ubu tuile shia ule mwanamke ambayo ule mama alizana baba yangu tutu wanji kaka yake wajile bakashijiku alikuwa na babibi 10 bakashijiku babibi 10 kunshi kunyumu umo babili bana kitema diku 1 2 4 5 6 9 10 hongengele konka wakati nendaka kule uko kwa mshamba wa mwanda wajiku wewe unaweza kuuliza ile mambo ilikuwa wapi ya wami nkambo waju uitwa chinjira jabu Silve Muchihulu ule nkambo yangu china yake ilikuwa ni Silve Muchihula walijishe kunkongolo alikuwa mwamuzi Kongolo watarukile kunkongolo baenda kukibunji kyabo kyakubutulwe kiukile kuehi jishinda jakaseya bakashika takuine kuwa alitoka Kongolo anaenda kumkini yao kule alizalika njia ya Kaseya anaenda kukala kule jifu chimohongengele konka kwenda kumutarane kwenda kumunangila siku moja nilienda kule kumtembelea na kwenda kumuona na mutarane bakashiboso jiku na mkuta na mabibi wote 10 alimukyakyo kyabana jingi asongelu ile wakati nilikuwa shao nakolerua nikapitwa hakumona muntu ne bakashijiku kuona mtu na mabibi 10 ibupi ni zambi ni zambi bupi ke buchibupi bukatane bucheshi zambi hakuna ndogo na kubwa yewe wajine bakashijiku mene abojine bakashiba bijibupi kumutambula na mabibi 10 na wako na mabibi 2 ni zambi moja kumbele ya Mungu na kuisashira mukyola muno tamba mu mubiri wa makoshi na kusima ngalibi ya leo toka muzambi na shautotana inoko jimu makoshi hata unaomba huko na shausapulano jimu makoshi hata unahubiri huko na shaukala ufumika ujimu makoshi mwenda ya muka shoji nandi keo bili huko naye ana wa ono wa mulombi abe mufumiki abe lumba bingelenge abe pasteur abe mulumbi wa kiwi abe diakre abe kiyukile abe mwa leba mtuwa yukile ba wikele bakashiba bichi ukashobe ukitana ya oji nandi keo ushumutule muleshe muhange ushokeshe ukashobe muntu abele wako ushokeshe mulongolo ne myanda ushikate nanji mata jibu kujaleza kile namba songwanume sangala ne muka jiole wabonu kebo na bibi yako ole wa ujana wako
wako. Noko shuji habu deuxième biro. Sasa kama kwa bibi wa pili Yukayemba ushikete mu makoshi. Tuwasema kwenye kikala mbusharati. Wabo bulokebo. Na ile ndoa ina ya ukwete wivuba mu makoshi. Uko naongelea mbusharati. Bijibu kuchaleza jime namba. Ile nasema hivi. Pupi bonso elio pupi. Zambi yote kweli ni zambi. Inoko wakula la makoshi. Lakini ule iko na sharatika. Pupi kwa makoshi. Zambi ya usharati. Uchimu mashi. Iko muzdabu. Uchimu mema. Iko mumai. Uchimu muita. Iko muminofu. Uchimu ngeni. Iko muakili. Uchimu mishido. Iko mumishipa. Uchimu mubongu. Iko mubongo. Uchimu mikuha. Iko mumifubu. Uchine hakikoba. Iko na pangozi. Uchine hakikoba. Na yuli ya ngozi. Ukabu wana manibu wabubi. Itaisha cheni. Kwa saka wabubi ukuu. Juele zambi ishi. Na shao wele savoka. Hata uoke na sabuni. Na shao kimbe losho ya mfeluka. Fute mafuta ya. Na shao kulombelelena Hata kuombena na shao kalaba kuwa encouragene bifumikwa. Hata unakutia moyo na matabiri. Bifumikwa bya satani. Matabiri ya shetani. Bifumikwa kia bide bine. Matabiri ya vya kweli. Ikia utambe umako juleke ya umukashi wabu biji. Utambe hapa wabulobo wabu biji. Ukashika tebunka. Ni utoke pa ile ndoa ya usharati. Wacho na mimi wa pili. Ukikane pa wewe mwenyewe. Mtu chinde baka shwa biji. Utora wewe wawili. Ikune na yemba. Kusema kwamba. Ilo lolo ense ujihabu biji. Mama wote wako pa wili. Shipupi kwa makoshi. Kama zambi ya usharati. Ubako kumuwana ngitu yoso. Kisha kumwenea maungu yote. Wakutanukila hobi komanda. Namuna ya kutoka na kwa kigumu. Leka ya mulu meo jinanjikeo. Acha ule bwana uko naye na wa. Leka ya muka shuwabu bichine wabu sato jinanjikeo. Acha ule mke uko naye wa pili na watatu na wa. Obe mulu menka yewa wa kwanza wa. Mume wako ni pako ule wa kwanza. Obe muka sheka yewa wa kwanza wa. Mume wako ni pako ule wa kwanza. Wasoshike mufu. Kama alisha kufu wa. Na bia usonge wako bunua kuikala divorce. Sasa wewe ule ayavunjaka ndoa. Shintanga chibu kuchama laki chapitre 2 verset 14. Kama nasoma Malachi chapitre 2 verset 14. Hanu ibene Israeli batoe kwa leleza. Sasa hapa ni Israeli eko na laumiwa na Mungu. Bene Israeli bachila kujileza. Bachila kujileza wa. Israeli eko na mulilia Mungu wake. Amba tuba hangu wake chukula mpeleleza. Sasa tunafukuzwa tunakuwa mbali na Mungu. Verset 14. Mstari wa 14. Neza wibalondo lamba. Mungu anawajibu kwa. Mwanda mwachibile kiwano ne baka shiberu baba shi. Maana mlivunja ndoa wala uhusiano na babu yenu wa kwanza. Ohamwanda mileza ne muleka. Ni maana mimi Mungu ndaniacha. Bonso balekanga baka shibabo baba shi. Basonga baka shibabo leza wibalekanga. Bale bote ndio wanafukuza babu yao ya kwanza, banaoa babibi ya pili. Mungu ndio na batupa. Ne bonso bakatuelanga habuluo bwabele bangi fiba. Leza keba yukanga bafikirwa mamuchini. Na bale bote wanaenda kuingia pa ukweli wa benyewe. Bale ba mwizi. Mungu anafurahi yake hata. Wimfana yovaleza kai hamuna muzo wa Isa lelamba. Asikia Mungu anamuuliza Israeli kwa. Kisaka kulonga ya muka shuwabu bichi. Ikika Isa lela. Ni nini kile bibi wa pili atafanya Israeli? Mu verset 16 leza bane na. 16 Mungu anasema. Ikala ibantu bachimuke. Mkwe bakalamushi. Ke mwakile kapaka shibelu baba jishi babuanu ke bomu tena jalala ba premier bureau. Msifukuze babibi yenu ya kwanza. Bale mlioona nabo kubutoto. Bale mnaita leo premier bureau. Premier bureau yo muka yukileleza. Premier bureau ndio bibi Mungu anamjua. Mu verset 17. Sura 17. Leza une namba. Mungu anasema kwa. Shikilwe divorce ne yewa ense usonga baka shiba bichi. Bila chukia kuvunja ndoa na ule wote eko na babibi mbili. Leza bandikana nchiba nabo kiwano abantu basonga baka shibangi. Mungu anasema ndio navunja nabo agano wala alliance bale wanaoa babibi mingi. Tama muchibu kuchama Mateo chapitre 10 kitema hatruani kutula hakitema. Niko nasoma Matthieu chapitre 13 chapitre 19 kuanzia 3 jusqu'à 9. Bafadisa wabepangula Yesu. Hapa wafarisayo wanamuuliza Yesu. Mwaba yuki ile mwandele bishila bya Moses. Bila walichua masheria ya Musa. Yesu bashe Moses sawa mulombo ele na bia. Yesu anawaambia kama Musa aliniambia vipi. Mwanda wa yuki ile kala michima yenu. Alikosa kuchua mioyo yenu ilikuwa ni gumu. Mchibantu bakubulwa lulekele. Muko bantu abahurumiana. Ikile mpwene lezamba. Inaandikwa na Mungu kwa. Kia kukalanganya. Kile kitakabula. Kia kukalanganya. Kile kitachanisha. Onomanga mbaisha hantumila. Wakati niko na nenepesha wala na waza sana juu ya pale. Amba kia kukalanganya. Kile kinaweza kukabula. Kia batelele mushipi. Abataya sema ni Roho Mtakatifu. Kia kukalanganya. Kile wanasema kia kuachanisha. Kia batelele ileza. Abataya
amtaye Mungu, kyakukanana kile kinaweza kuachanisha kyabatenelebe Yesu widishi amtaye Yesu Kristo, kyakukanana kile kinaweza kuachanisha kyabatenelebe ipasteur amtaye sema pastor, ambe kyakukanana kile kinaweza kuachanisha osonka lufu mpaka lufu. lufu eyo luwebwe ruhusa kukanana Ni mpaka lufu lulipewa ruhusa ya kuachanisha pasteur kapepo lupusa wa kukanana ndio ya kupewa mamlaka ya kukabula. aminenanga bademo babene badombelelanga bansongo alubela songa bakajibani nabo bapasteur bahiba amakoshi. Mimi nasemanga bale ba pastor wanaombeaka vile viana vinaowaka babiba mingi na bado wenyewe ni basharati. Retour la parole de Dieu. Rudie kuneno la Mungu. Tushokele kukinena kya leo. Rudie kuneno la Mungu. Ketu akifutaka nyanyanda ya busongi. Sifuruke mambo ya ndoa. Busongi uleme kimwe kwa watu wote. Ndoa iheshimiwe kwa watu wote. Chalelo utana mubipui. Leo utakuta makanisa. Pasteur uchine mukaji deje biro waingira nani. Pasteur kuna bibi deje biro unatumika naye. Bakulumbe bajine badeje biro bobe ingira nani. Baze bego na badeje biro wala. Bajakre ne bakulumbe ne bonso bajinka ne bakakuta kukaba profetesse. Ebobeni abo kila kisongwa monka ba profetesse ke abo ke basonge badu. Utakuta badiakre bakoriste na wengine bote ba protocol zaidi bale ba profetesse banabii banamuke bo abaole wake ni bonde wanaoa sasa. Chimkuchaleza ichipeni. Neno la Mungu nakatala Mwana mukaji kusonga. mwanamke kuoa. Mwana mukaji usongwa. Mwanamke anaolewa. Inoko ba profetesse bajale. Sasa manabii wale Ombi bajale. wale waombeaji Bale evangeliste baba bajale. mwanamke ba Ebo ke basonga. ndio wanaoa. Ikishoto kikata. Ibi ukana biromo na Yesu kati pa wipide kuya kusenda kipwilo kya. Alama inaonyesha kwamba Yesu ni karibu kwa kanisa yake. Kama Marko chapitre 10 verset 9. Niko nasoma Marko sura 10 mstari wa 9. Biblia muntu kakitomba kukananganya kisamba kanyelezi. Biblia inasema mtu hata mmoja aruhusiwe kugawanya kile Mungu alipatanisha. Akashimwa na mulume Kama mwanaume aleke mukashi akafukuza bibi, bapye mambo amakoshi. anafanya dhambi ya usharati. Akashimwa na mukashi Kama mwanamume aleke mulume anakatala mume wake, bapye mambo amakoshi. anafanya dhambi ya usharati. Majingi Mashauri shiwivwana kama unashikia mulombi na shapasteur muombaji wala pastori kulomba namba divorce anakwambia sema fukuza huyo bibi, usonge mungu wewe mwingine yukamba ya pasteur na ya mulombi pastori na yule muombaji iba amakoshi basharati. bakashibo bajinabo Wale babibi wao ke babo aina babo babo bakitana babo wewe wako. na shashi ukungu jetu buruji Kama unaangalia tu mzuri, utani tubo babengi shibaleza ba pasteur ba tumu buhandulwe unaangalia tu watumishi wa Mungu ba pastori wale wanatembea maisha ya utakasi, baka minweleza wale wenye kumuogopa kachikulombelela mwana mulume badivorce uchine mukashimuku abo kafuile amulombelele mariage kotona hawezi kuombea mtu mwingine eko na bibi yake alidivorce, bibi yake ya kufu hawezi. mukashike kilato Bibi ana kilaa kyakuni na benu nimero ke imwe sema hii nimeroa ikunienea. mukashike kilato Bibi ana kilaa kyakuni namba kibala chiko ke kitule kwa kordonye kilongo kwa kordonia kitengeneza. mulume ke boti Bwana ana bodi yakuni namba iloboti banchehe ya kimbe boti kata imwane nimerite tena nitafute ingine ya kunienea. mukashi premier biro ikia buntu kikupeleza Bibi wote wa kwanza ni zawadi Mungu alikupa. mukashi wa bwanuke Bibi wa ndugu yako mwakikachilabi wale wanu mukashi Vile goyi wabu yule onia ile na bibi yangu Chichichi Landa. amen Amen. ikia buntu kitupeleza Ni zawadi Mungu alitupatia. sangalanga ne mbumbi kwa mingi asongele baka Nafurahi yako maisha yangu shao waka babiba. songele sangala mbumbi kwa mingi wa mita bijo kikasonga na baka shiba bijo Nafurahi yako muimani yangu. sangala Na furahi imani yangu sina waka babibi mimi. Uluita bijo Muimani shuti ne mukashi hawa wanu bibi wa kuguyana. ikia buntu kikupeleza ukeni baba ni ikia Ni buntu zawadi. kasholewa Mungu atakanye ikia buntu kikupeleza yewa mukashi wabu bijo Ule bibi wa usakome mukashi atambe yao ikizua isatanda Pepo ni shetani. mukashi wabu bijo Bibi wa pili indoshi ni mulozi. mukashi wabu bijo indoshi Bibi wa pili ni mulozi. ne yense uji habu bijo yuka yemba de munu mene mukashi bandoshi Na bale bote ule pa mwili au leko na babibi wawili nabo wanaona mwanamke waliosema ni balozi. ndoshi kenka yewa wiha ya muntu abakamushika kusape Mulozi ana pakola na uwaka mtu baninda kumshika kusape hapana. ujisape yalesa Uko sape ya Mungu. ujisape spirituel Uko sape spirituel. mukashi wabu hawatuela
habu biji bakwiha ya munu itabisho. Ule anaingia pa uwili, anaua mwenzake muimani. Indoshi ni mulozi. Bakwiha ya spirituellement. Anakuwa mkiroho. Oh. Tanga chimkuja tatalesi. Nasoma kitabu cha Mungu. Tanga chimkuja tatalesi. Nasoma kitabu cha Mungu. Shuta Luka chapitre 16 verset 18. Kama unasoma Luka 16:18. Amba mtu yese ulubula wanji mukashi wakasonge mungi indala makoshi. Ule wote anafukuza bibi yake au anadivorce na bibi yake anaoa mwingine ni msharati. Iwaji subi ni wa mchafu. Yewa nanji usonga mulubulwe nanji wa makoshi. Ule na ye anaoa ule balifukuza ni msharati. Yewa nanji usongesha wanji mwana habudejeme biro ayukemba nanji wa makoshi. Ule na ye eko napeleka mtoto yake bamuoe bamudeze mbiro ajua sema na yeye ni wa msharati. Mkulumbe Paulo lebelebele Roma chapitre 108. Mtume Paulo anaambia wa Roma sura 17. Amba mwana mukashishi musongwe imukutue nekishila kya musongi kuchiwanji mulu. Kama mwanamke anaolewa anafungwa na ile kamba ya utakatifu kwa bwana yake. Koso shimulume afwe bakutululwana byakaji libre ya kusongwa. Paka kama bwana anakufwa ni pale anafunguliwa ile kamba anaweza kuolewa tena. Mulume nanchi momonka. Mwanaume na yeye vile vile. Ami wa pastor mkulukubani. Niye pastor mkulukubani. Nena namba. Mimi nasema hivi. Yewe ananchi ulombelelanga bawo mfuelo mubikuyi. Akaba hivi makanisa. Nanchi ndala makoshi. Na yeye ni msharati. Hano nafu. Sasa mimi namaliza. Gitine machingi hatoka. Niko na mashauri tu ya wazi. Leza Mungu uyukila muka shobe wa kwanza anajua sema bibi yako wa kwanza enka yawo akupenda ni paka ule alikupaka. Leza uyukile mulume obenka ye wa mbashi. Mungu analiwaka mume wako ni paka ule wa kwanza. Yawo jinanjike obe mulume. Ule uko naye ana wako. Yawo jinanjike obe mukashi. Ule uko naye ana wako. Shi uhuani ne deuxième bureau. Kama unapatana na deuxième bureau. Uwe nene deuxième bureau. Unapatana na deuxième bureau. Yukayemba nobe ukekalanga wa makoshinye. Kama uko rafiki wa deuxième bureau, unasema na wote kwa kama msharati zaidi. Shi wikale ki wano ne mukashi deuxième bureau. Kama uko rafiki wa deuxième bureau. Yambwe yanji yonso ya kulombola ya hiyo kajama koshi. Mawazo yake yote na akili yake yote leo nakwambia ni paka ya msharati. Na kuisashila mtu waleza. Na kusi mtu wa Mungu. Mukyondo wakino. Angalia leo. Saka utambe mu makoshi. Napenda utoke msharati. Ya bine ya ufuele makoshi. Wewe ule kumsharati. Ufuele makoshi. Uko msharati. Makamba kana kufikira imwanda weekend habu beach. Magumu leo nakufikia kwa sababu kupa budeze mbili. Baka shiba beach bonso basongwe habudeze mbiro be yuka majuma kamba. Bale bote benye kuolewa pa budeze mbiro waje sababu kwa mateso. Mwanda wakika. Juu ya nini? Mwanda kebeka na mabahutwe mtumbu ya leza. Kwa sababu aweze abada benye kufinikwa mtukufu ya Mungu. Na shaba butule no wabona dukanaka makamba. Hata kama uko nazala, kuzala kwako ni kwa magumu. Ne kama weno ko betende ka mulume basonge bakashibangi. Kama weno kakajika kama makamba. Na pato yako wewe mwenyewe ule bwana uroa mimba mingi. Iko paka ya magumu. Ni mingiro yobi yose yamakasela umwende kuchika mablokali. Kikutwelela makamba kana wabe wansongo alume. Mwanda wibaka shiba bichiboji na ujine mfula ya satana ichimu mingiro yo. Na kazi yako unaona paka magumu haiendeke. Juu ya nini magumu kuna kuingilia? Kwa sababu kuko pepo ya shetani iko na kufuata. Saka kulombo hamba. Hata nikwambie kwao. Bana balume bonso 80% ya bajine bakashiba bichi bajala bintu bya uchafu. Nataka nikwambie kusema 80% ya wanaume bote bale weko na mabibi wawili matatu ine sijue wingi banakuliaka bintu bya uchafu. Bonso badesheme biro balonganga manga busue. Bale bote badeze biro wanafanya madawa ya baba peni. Akona balume babongi ya kuharibisha baba yao ya akili. Akukota balume babongi kuuza akili ya baba yao. Bahotani ni balume babo mungi ni yamfinji. Banauza akili ya baba yao mu akili ya shetani. Ifana kulombole ma condition bekana beba pakuma. Sikeni kupatia ma condition na mapatia kwa madawa. Bekana beba lombole baba hakila mama bekana ile rusalu ite kutabuka kukisaka kya bamungu. Anawapatia kama condition. Bale mifumo yao ya kusema condition ya kwanza kuwa na buluma, roho ya buluma sana kubanduki yake. Nebla bine utalibadeshe mbiro bekalanga kiwa kutabuka ne bana babone mungu. Na kama unaangalia mzuri badeze mbiro babiku wa pili wanaana buluma sana
kubeba familia ya mwana. Condition ya mwichole kana beba hakujiba mifunga. Ile condition ya pili ya kuba mifungo. Beba nomura menda mutakwele mubipu ilo mukale kusutenire mutakuka bengi shibaneze mwanda. Homu bapako peto mwiba huta kumeso. Kama jikui munena bemulombelela. Na condition ya pili banawashauria kwamba muingie mu makanisa, na kama unaingia mu makanisa mshibakie bule, mwanze kusuteniri batumishi ya Mungu, msuteniri kazi ya Mungu. Ile kazi mko nafanya ni kubafunika bapastori kumacho juma shanze kumisema wazi. Hamonda umunanga mpaka jibabu bichibonso mubipu ilo na shashi ukungu jetu bicheri. Wiba mwana iba komo mpaka mubipu ilo. Soutenir les mishibanese. Ni kama unaangalisha tu mzuri pole pole utakuta ba deuxième bureau bote majorité beko mkanisa na bidii sana, ni nguvu sana beko natumika kazi ya Mungu na kusaidia sana watumishi. Kiabu kiki kwa kilonda bekalaki wano musitenye kabanunu boba bantu keba kunubakala bana bakashi. Na kitu kingine kia tatu beko na barafiki musite ni paka wale mamamu bakubwa bale base njo barafiki yao nebo baba makoshi na bale basharati jitabule chikwa bobekana ne mukundwe propriete ya kashia. Hatua ingine beko na usafi moya ya kupita kiasi. Ne condition bekana beba pami kwa banobora yemba ulala ne mwana abone mulume mwande boba kukunenene. Na condition ingine anabapatiania usharatike na muloko yake ya bwana yako wala mkubwa yake, yeye ndio atakusemea. Usaka kundi hambulamba yeno pia byonso bate batine bakashiba biji ne bate batahu biji tulonge na mani tutambe na shatu divorce na shatu leke bakaji. Sasa unataka kuniuliza kusema bile vyote kunasema shie tuko pa buwili pa butatu, shie tuko na mabili wawili batatu, tufanye je? Tuvunje ndoa au tubafukuze au tutoke? Amikikulombolemba hanga mukashi. Mishikusukuma sema ufukuze bibi yako. Wankikulombolemba tamba habunuho shikete mwa. Mishikusukuma sema ufukuze deuxième bureau wako wala deuxième bureau toka pale huko. Mukiono watu na kulombola. Mie magharibi leo nakwambia kwa. Tamba mububi kwa makoshi. Toka mzambi ya usharati. Tamba mububi kwa poligami. Toka mzambi ya babili wa mimi. Tamba mububi kwa divorce ne kwa makoshi. Toka musharati wa kuvunja ndoa au zambi ya usharati na kuvunja ndoa. Ukiona kulombola mukiono wakino. Ile ndio mimi nakwambia magharibi ya leo. Meza mshipritu bantuika inontu iko. Roho wa Mungu ananipa hii muziki. Meza mshipritu bantuika inontu iko. Roho wa Mungu ananipa hii muziki. Kubando bana betu bekele mu quartier Kigoma. Mwewe ndugu yangu huko mkigoma. Bekele kwa aeroport. Mwewe mko kwa aeroport. Bekele mu Rwashi. Mwewe mko mu Rwashi. Bekele mu Shekamini. Mwewe mko mu Shekamini yote. Bekele mu Makomeno. Makomeno. Bekele mu Kimbwambwa vi. Mwewe mko mu Kimbwambwa vi. Bekele mu Maka abasala. Mwewe mko mu Maka ya basoda. Bana betu bosu bekele ku Carrefour ne Kuluoshi. Mwewe ndugu yangu mko ku Carrefour na Kuluoshi. Ne bana betu mu quartier Salama ne Kaleje. Mu quartier Salama na wale ku. Ne bana betu quartier Kilomeno ne Kafugu. Na mwewe mko Kilomeno na Kafugu. Ne bana betu route kipushine ku Golf Lito. Na mwewe mko mu route kipushine na Golf Lito. Ne bana betu quartier péage Katuba ne Kawama. Na niye mko ku péage Katuba na Kawama. Ne bana betu ku Masango shine ku site ne ku Jolisite. Na mwewe mko ku Masango shine kule ku Jolisite. Ne bana betu mukabula meshine ku Mimbulu. Mwewe mko mukabula meshine ku Mimbulu. Ne bana betu ku Kisanga péage ne ku Gambela. Mwewe mko ku Kisanga péage na Gambela. Ne bana betu Mubongonga ne Tabakongo. Mwewe mko Mubongonga na Tabako. Bana betu ku Kigoma ne ku Chamilele. Mwewe mko ku Kigoma na Chamilele. Ne bana betu ku Kilomeno ne ku Kinseve. Mwewe mko Kilomeno na Kinseve. Ne bana betu ku Kasumbalesa ne Musodi Mikobo. Mwewe mko Kasumbalesa na mule Sodomiko. Ne bana betu mu Kipushi. Mwewe mko Mukipushi. Ne bana betu Mukusambua. Na mwewe mko kule ku. Ne bana betu mu quartier Belele ne Kimbembe. Mwewe mko mu quartier Belele na Kimbembe. Ne bana betu Mbongonga ne ku Kalubwe. Mwewe mko Mbongonga na Kalubwe. Ne bana betu mu Kalebuka ne ku Bora. Mwewe mko Kalebuka na Bora. Ne bana betu mu centre ville ne bana mu quartier ya Radem. Na mwewe mko mu centre ville na mwewe mko mu Ne bana betu mu Golf Meteo ne Golf Faustin. Na mwewe mko mu Golf Meteo Ne bana betu ku Plateau Karafia. Mwewe mko ku Plateau Karafia. Bana betu ku Penga. Mwewe mko ku Penga. Bana betu mu Kenya Yonso. Kenya yo. Ne ko kwa kushu ku Brondo. Na kule chini ku Brondo. Ne betu mu Kamalondo ne mu Kasista. Mwewe mko Kamalondo na Ne bana Kasista. betu mu
annexe. Na mwa mko mkomina Ne mushavile mbele kunjanja ya mambana. mbala njanja. Ne bano mekele kukrane mu quartier d'Israël. Na mko kukrana. Ne bano mekele kukasapa ne ku plateau Canadien. Mko kasapa na. Ne bano mekele mu quartier ya double poteau. Na mwa mko kule ku double poteau. Ne musashira mu kyondo akino. Na misima ngalibia. Tambaye mu bubi kwa makoshi. Mutoke muzambe. Tambaye mu bubi kwa divorce. Mutoke muzambe ya kuvunja. Tambaye mu bubi kwa kusonga bakashibangi. Mutoke muzambe ya poligami. Ili makoshi. Ni busharati. Shujile bakashibangi. Kama wala babini. Shiwa songeshe bobebana. Kama wawesa mukujile bakashibangi. Mwanda yewa munu meimpeta. Ana ule Bwana ni mtajiri. Peta wabia bine nine nkai Yesu. Mtajiri wa kweli ni Yesu. Iki yampe na shaba kutuleha ulumu. Yeye makufukuze kundoa. Mulume akupeleke no kiolo. Bwana akukatale mangalia leo. Yoko bikale ne Yesu mwana leo. Kino kwena Yesu mwana. Wande yewe mulume. Mala ndio mume wewe. Ukaya kuketusele to jajifu. Atakia kutubebele siku. Ikiampe kukala ne mulume Yesu. Yeye kuwa na mume Yesu. Tusole kwa kale za kinombola. Andiko ya Bwana ananiambia. Sijiso jimoji ba kukonesha. Kama jicho moja ni kikwazo kwako. Na shakuba kuko kukonesha. Ala mkono moja ni kikwazo kwako. Ikiampe kukuteta. Yeye kukata. Na shakujifongo tola. Au kutosha. Kato no mulo kwa tata leo. Ndio mfalme wa Mungu. Utamuka kukala ne meso so abiji. Zaidi ya kuwa na macho yote mbili. Nami nakulombo lamba. Mimi nakwambia kwamba ikishoto kikata hoshike ni ole kubwa pale unekala pa buwili. Ikishoto kikata ni ole kubwa. Ikishoto kikata ni ole kubwa. Ano message hii mjumbe abajikile kukwa shaki hulo kiondele. Isaidie kanisa liko na ongozo. Kilo kia retour à la parole de Dieu. Kanisa retour à la parole de Dieu. Nemu lombo lamba shimu ikale ne baka shibabichi. Na niambia kama mko na mabibi mbili. Shimu shike tabaka ushike tabu bichi. Kama unekala pa buwili. Kama uchimu makoshi. Jua sema kumuuza. Unokea biunena. Aina mimi unasema. Mimi ndio nena binu. Aina unasema. Watu wavule wanena namba. Watu wengi wanasema. Huyu pastor eko bingine sana hii pastor eko tu compliqué. Est bien nena bien. Hivi wanasema. Kia kuhanga bantu mukihu. Sisi kufukuza watu mkanisa. Kikulo kia leza kena pia. Kanisa ya Mungu ina vile. Na shabu ledi kena pia. Hata pastor na vile. Amen. Amen. Sone kwa kinombula. Andiko linaniambia kwamba yewa uyuki lekia. Ule anayua kufanya kizuri. Ikwi kilongampi. Lakini ashikifanya. Lahi mambo kumutanga. Anafanya dhambi mbele ya Mungu. Ikisema kiompe. Ni muziko nilipewa. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Tuvule ipupi. Tuvule zambi. Tuvule mtu wakana. Tuvule mtu wa zamani. Bionso biononga. Ile vyote unafanya. Ni mumako jimoshike. Na mkusharati uko nekana. Na shabu potele kochi. Hata uniuzie koti kesho. Abe ujihabu bichi. Wewe uko pabudeze. Elo voilà. Wewe nitaivuana. Voilà yo ya kochi. Taivuana ile koti. Inoko shike to makoshi. Lakini uko mkusharati. Yake wiki yukena. Kile ukijue vile. Na shabu yolonge vraiment mikata. Atofanye vraiment munene. Akihu ilo kiondele. Pakanisa pale leo na shabu nongele amu evre mikata. Atonifanyishe mimi evre munene. Shi ujihabu bichi. Kama uko pabudeze mbiro. Evre yobe mwanda habu. Na uhandulwe mwana mwanda habu. Evre yako ni palwayo na mbuta. Maisha yako utakasi kupalwayo. Kupaleza imwa ekyo kitu keki mfwana bangu. Kumupa Mungu ni kile kitu watu wanielewe. Kupaleza mwanda habu. Kumupa Mungu ni mambo palwayo. Kufika pastere mwanda habu. Kumfika pastor ni mambo palwayo. Buhandulwe. Lakini utakasu. Buhandulwe mwanda habu. Utakasu na maisha. Kisole kwa keki nombo la namba. Andiko niambie kwamba yewa uhananga ukamonaleza. Ule unatoa atamuona Mungu. Kisole kwa keki nombo la namba. Andiko niambie yewa utoanga ukamonaleza. Atamuona. Kisole kwa kaleza kinombo la. Andiko inaniambia. Yuki nombo la. Inaniambia kwamba yewa ujimu buhandulwe. Leko mutakasu. Eyo ukamonaleza hapa ataona Mungu uso. Nafule mkiolo wake. Inashia pale magharibi. Jukilamba kebi kusense kumuchi. Najua sema haikulume kuroho. Jukilamba bafujales. Mimi najua sema haikufurahishe kuroho unamshukuru Mungu. Jukilamba bafujales. Unamshukuru Mungu. Mwanda nami na kwa numaho ne mwande tu hanukumta batata le. Na shetu tunamaliza hii deni kwa Mungu. Kilanga mbo jalo bantu bavule basaka kundi. Sijua sema leo watu mingi bataniita hata. Kilanga basaka kuita. Sijua sema bataita leo. Shiwazie. Na kilangi. Shiwazie hata. Kilangi tu babaka shiba bichi. Shiwazie wale wako na mabibi wawili. Na shabo baba jihabo bichi. Au wale wako pa wawili na wale wanatafuta kuingia pa wawili. Leo basaka kutwela leo bakijine milango ya kusoma. Wale mawazo ya kuoa wawili. Fiancé obeya. Ule fiancé wako. Oji nanji. Uko naye. Jine baka shiba bichi. Eko na mabibi wawili. Jine baka fiancé babichi. Eko na mabibi. Eka ulo maleza. Bantu baleza. Watu ya Mungu. Busongi ndoa songwa kashi binti na kuisashira lubashije lwa kuitalisha bulume lomba kuchileza na kusimbera wewe kumkubali yule bwana akuoe lomba tu kuchileza omba Mungu mwataka kuchite polo une namba Paulo anasema kusonga kuichile ne muchilo kutema utema Mungu
ndoa inapita na moto ile na waka inaweza kulunguza misanshi ya mtu basonge, ile maumivu ya mtu mwenye anaoa ni mtu basonge na ule anaolewa, habyo bya bilongwa bya bisansa kumuchi ile matendo unaluma kuroho kono namba bite na shabya mujiro kute Paulo anasema napita hata bilonda vya moto omuanda shiko songe ne ko songwe. Ni maana kama unataka kuoa na kuolewa iki yampe bitu ulombe kujitata lezi yeye uombe Mungu, leza kwendeshe Mungu akuongoze, leza kunujike Mungu akuongoze, ukokesha kutuwele mu mariage unaweza kuingia mundoa temo apre mulume bahana mukachi yeye kisha bwana yako anapatia ne batwene tubalechi na sheba pastor tuleke mwanda otulongola bantu mba ule bibi hana wa mu ministeri yako ikupi tuache ile mambo tunaambia watu wasema ta femme là n'est pas une femme de lelo mukachi mu ministeri kwa basi bwana yako wala bibi yako ministeri atatoka wapi? mukachi na shai ndoshi Bibi atani muloji iyo ni wapi? na shamuka jobe isu Bibi yako ataka na buchori na shamuka jobe kayukile kuteka hata bibi yako aiwe kupika na shamuka jobe usumi mwanga bana babone mulume wasumi hata bibi yako eko na ima banduku yako wewe bwana na shamuki tune bilongwa atego na matendo ya mubaya buchafu na vile vingine vyote chakuimukamanganya ke muntu osonkarufu kile kitavunja wala kumiachanisha aina Mungu mpaka lufu mulumiobe afwe eyo abelololo usongu osomukaji afwe eyo bwana usongu mpaka bwana yako anakufa ndio unapata uhuru wa kuolewa, na kama bibi yako anakufa unapata uhuru wa kuoa. ke pasteur Aina pastor ke buleombi aina muomba aina batula ya Mungu aina profeta kusema na shabu profeta huyo ana bwana yako na shabu kufukuze na shabu bibi yako toka kule mwana kama kutabiri chini mwana ifanye ne profesimo ile chikaka unabii fulani ba profetiser muntu umu anamtabiri mtu mmoja ule bibi cette femme hana wa cette femme là n'est pas ta femme. Mungu ananielezea asema Dieu vient de me révéler ule bibi hana wako cette femme là n'est pas ta femme. umfukuze ule bibi. Est-ce que tu peux aller la renvoyer? Amen. 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 Leza Mungu bana betu ndugu yetu tuchimuka yenye miande ya masongo kalamuke na mambo ya ndoa tubaone masongo y'abantu tunaribisha mandoa tubaone majimbo y'abantu tunaribisha manyumba ya nemyande y'abifumiko na mambo ya unabii kanu antandikaji mwana mukajimuya na shauri hapa pa dunia hapana wabilongo kwa matendo mzuri hata moyo neke kujimwana mulume wabilongo biyambe na mwanaume shauri hata moyo wa matendo mpaka mzuri ikutukisha tu muchima ni kuwa kutuliza tu roho kuyukanga kino iki andi kibambeleza ni kujua sema kini kyangu Mungu ananipa ihamone mubipuyo ni pamoja na makanisa kemo swatela mubipuyo bonka bolo aina bote wenye makanisa beko paka batakatifu tubajingile tukebafikishe kumutambo wa tata shia tunafanya nguvu tunabashauria tunabaongoza tu tukafikishe kwa Mungu neshi ubasonge mukashimupi na kama naoa bibi mubaya kisha kuchiwa umuchingile umusawile ahalamuke ukamune mpala kumutambo wa lezi kiza roho shusha roho umushaurie umufundishe umuombee purke ukapate taji kwa Mungu nalanga manafujila hamu nawazia kwa mimi ni shia yabine nalanga manafujila hamu kwa hiyo mimi nawazia mimi ni shia anokene muhe communique sasa niko nataka mipa communique wala tangazo sakwe muha communique ya butochi mipa tangazo ya namna tutaabudu mwanda mbajinji mambo ya kwanza unomwanda muikwate ine buleme mpata hii mambo muibebe na heshima sana imwanda wa bana betu ba maskini ni mambo ya ndugu yetu ba maskini ena kujibihu ilo bingi tanga lelo mungi juwaleza kiwilo kijimubulanda kutabuka bwa bivwalwa wimfonele kumuchima kuntalala kunsansi kuko makanisa iko na niite nasema basi mtumishi wa Mungu kanisa iko maskini sana hatuna na mavazi wakati nasikia vile nasikia roho inaniluma hata roho inakuwa baridi byabine longa bukomo mobi sanshila kumuchima na mulondola yembeyo mungi juwaleza tulombe kujileza mwanda bintu byonso byononganga nemwaba kebyami nikalampita ku television ngela jiwi bana baleza batengwa kumuchima ke batula ketu ya ku mwananji lomba kujileze batenge kumuchima. Sasa niko na jibu ya kusema kweli mtumishi wa Mungu vile bintu mimi na mitumiaka haina byangu mimi napitaka ku television niko napeleka annonce wala communique kama roho Mungu anabagusa bananipatia mie tamitumia. Sasa mbombe Mungu abaguse banipatie mitamitumia. Lomba ne musashila kushiluka kesha ya kwanza mpaka ya mutano mutule bya bintu musamdi twende tukeba he.
na misi na miomba kuanzia kesho lendi mpaka vendredi. Kama kuna kitu kinaweza kusaidia ndugu yako, ukilete juu ya samedi twende tukabikabule. Keshaki wilo muyengense mtuntulu ntambula de 9h30 mpaka 11h30. Kesho pakanisa juma yote mzima, pasteur atakuwa na recevoir de 9h30 jusqu'à 11h30.